سرخط خبرهای مهم. جزای صدها تاجر تاجیک برای بالا بردن نرخ. قرقیزستان گفت در صدمه کلوب شهروندان این کشور آسیب ندیدند و استفاده تلفن و پلانشت در مکتب‌ها اجازه داده می شود. سلام بیننده های عزیز، به برنامه نویدی بامدادی خوش آمدید. امروز سه‌شنبه 8 اوگوست. در پی سنجش مقامات در بازارهای کشور صدها تاجر برای بی اساس بالا بردن نرخ مجازات شدند. سنجش از سوی خدمات ضد انحصاری تاجیکستان گذرانده شده. به اطلاع مسئولین این نهاد از حساب جریمه صاحبکاران به بودجه دولت بیش از 6 میلیون سومانی وارد شده است. سفرعلی قربانزاده معاون رئیس خدمات ضد انحصاری در نشست خبری این نهاد در دوشنبه گفت نظارت را از روی نرخگذاری سخت‌تر کردند. خدمات ضد انحصاری نهاد تنظیم کننده نرخ در بازار کشور معمولاً تنها پس از 20% گران شدن نرخ محصولات در یک ماه حق دخالت به آن را دارد. این زمان پنهان نمی‌دارند که با وجود این دست کوتاه‌تری دارند و در همه حالت نمی‌توانند به بی‌سر و سامانی در نرخ بازارها تاثیر رسانند. اقتصاددانها میگویند راه حل مسئله بهتر کردن شرایط صاحبکاران و درست به راه ماندن استحصال محصولات وطنی است، چیزی که مقامات تاجیکستان بارها به سر آن تاکید کردند ولی ظاهراً در عمل اقدامی نگرفتند. وزارت کارهای خارجه قرقیزستان روز 7 اوگوست در رابطه با صدمه مرگاور در شهر کلوب تاجیکستان ابراز نظر کرد. بنا به اطلاع پیشکی میان کشته شده های این صدمه شهروندان قرقیزستان نیستند خبر داده است وزارت کارهای خارجه قرقیزستان. مقامات بهداشتی تاجیکستان میگویند در صدمه شام یکشنبه در شهر کلوب 11 نفر جان باخته 10 تن دیگر زخمی شدند. وضع شماری از زخمی ها وخیم گفته می شود. طبق اطلاع رسمی حادثه ساعت 19:30 6 اوگوست در شاهراه دوشنبه کلوب خوروغ واقع در کوچه جمعه علی شهر کلوب رخ داده است. بر اساس خبر وزارت کارهای داخلی ماشین بارکش تمغه دولان که از پشت یدک داشته است بنابر از کار ماندن ترمز به صدمه دچار شده است. وزیر معارف و علم تاجیکستان در نشست خبری نهاد گفت لایحه نوی را آماده دارند که در صورت قبول آن استفاده پلانشت ها و دیگر واسطه های تکنیکی برای خوانندگان اجازه داده می شود. این در حالی است که 16 سال پیش یعنی سال 2007 با فرمان وزیر آن وقته معارف با تلفن موبیلی به مکتب آمدن خوانندگان و استفاده آن در داخل مکتب ها منع شده بود. همکاران ما از ساکنان پایتخت درباره ضروریت این قانون پرسیدند. پاسخ را یکجا می‌بینیم. فکر کره شخصی هر انسانه. دولت دموکراتی داریم، باید آزاد باشه. هیچ خیر رفتار نمی‌کنه. اصلیت عموما نه بلکه در تاجیکستان، ازبکستان، در تمام مقیاس دنیا ممکن نیست. برای اینکه چهر تلفن بچه‌ها خواننده هر خیل کلیپ ها دیگر هر خیل چیزا تماشا میکنند و ویران میشد. تربیت قاعده البته از همینجا پیدا میشد. من مثلا گفته ایستادن که مثلا خواننده معلم مثلا ویدیو میکند، درس‌های معلم ویدیو کرده مثلا در بین قشلاق در بین جمعیت پهم میکند. در اینجا آبروی معلم در کجا میماند؟ بعد 40 معلم مثلا تربیت میکند و تربیت کرده ایستاده خواننده و در آینده یک کادری نمایان شده به وا میرسد. هیچ وقت این ممکن نیست. من البته با این قانون ضد من همچون معلم من 35 سال شده ایستاده است که تجربه معلمی دارم. این قانون اصلا نه التماس از معارف خلقی تاجیکستان هم ازبکستان این خیلی قانون برهمتین خواننده اگر دانش طلب باشد و اصلا نه تلفن بعضی کارهای مثلا بیرون از تعلیم و تربیت بوده و مشغول نشد. کلیما یاردم میتید چم ضرر داشتن یاردم فایدهش بسیارتر است. از عصر تکنولوژی گشتگی است. باید کودک‌ها همین چیزا را سرفرا بروند، کار کرده توانند با تکنیک ها با تلفن ها. از جنایت‌های کیبرنتیکی زیاد شدن. باید از کودکی همین نسل نورسته نسل جوان تربیت کردن در کار که احتیاط باشند، با احتیاط باشند، استفاده برده توانند، استفاده درست تلفن های موبیلی را. در درسان نیز به فکر شخصی من کمک میرساند نسبت به ضررش.
зарар дорад албатта, лекин фоидааш бисёртар аст ба фикри шахсии ман. Фикри ман ки бояд талаба бе интернет бе ҳичи вақти союз бе интернет бе ҳич кор дарс мехондан ку чӣ ба ку наметонам бошад мепурси куҷо дай чӣ кор кадаиста набошад бо хавотир меша агар дар дасту бити ин бозӣ кина ин залал дорад дарс намекунад бозӣ мекунад ақл ба фароса шуда боша ақш бураса синфи 8 9 10 боло кӯдактифлои майда додам куеса шабакаи безе бидан кӯдако безе мешан ҷазир мешан меравад масалан ягон ограничения монанагар чтобы кӯдако ягон сайтои дигар ба надароянд фақат сайтое ки масалан барои кӯдакон лозим аст ҳамон ба даромада тавонад дигарош ба вобаста аз возраст ягон как блокировать ягон чӣ кунад ба фикрам нақстар мешавад. дар бандари деринҷи Туркия дирӯз ҳангоми бор кардани гандум ба киштии боркаш таркиш рух додааст. Расонаҳо аз маҷрӯҳ шудани 13 нафар хабар медиҳанд. Аҳмад Гюлдал, як мақомдори Туркия, гуфт таркиш дар натиҷаи инфиҷори ғубори ғалла ба вуҷуд омадааст. Ба иттилои мақомоти вилояти Коҷаелии Туркия аз 16 дастгоҳи интиқоли маҳсулоти бандар 13 тои он зарар дидааст. заминларза ҳамроҳ бо садои баланде рух дод. Дертар мо аз таркиш хабар шудем. Миқёси таркиш 25 метрро ташкил додааст. ҳодисаи ҷиддие буд, аммо хомӯш карда шуд. Гандумро бо экскаваторҳо бор мекунанд. ҳоло маълум нест ки зери гандум касе ҳаст ё не, гуфтааст шаҳрдори Деринҷ Зеки Айгюн. дар 6 моҳи аввали соли равон нисбати 399 падаре ки аз пардохти алимент саркашӣ карданд парвандаи ҷиноятӣ боз шудааст. дар ин бора Барно Саидвализода, директори хадамоти иҷрои Тоҷикистон хабар додааст. ба гуфтаи ӯ дар 6 моҳи аввали соли равон аз ҷониби додситонии кулли Тоҷикистон бинобар барқасдона саркашӣ намудан аз пардохти маблағи алимент нисбати падар парвандаҳои ҷиноятӣ боз шудааст. ин мансабдор илова кард ки 392 падари дигар барои сари вақт напардохтани маблағи алимент ва пинҳон кардани суруғаи ҷои зисташон аз ҷониби суд дар кофтуков қарор доранд. дар Тоҷикистон барои саркашии падару модар аз таъмини фарзанд ҷазо таъин шудааст ва мумкин аст ин гуна падар ва ё модарро барои напардохтани алимент то 3 сол ба зиндон маҳкум кунанд. бахши якрӯзи таърихро дар таҳияи Хиромон Бақозода ҳамроҳ мебинем ки аз муҳимтарин таҳаввулоти таърихӣ барои имрӯз хабар медиҳад. шаби 8 августи соли 2008 миёни Гурҷистон ва Русия ҷанге шурӯъ шуд ки 5 рӯз идома кард ва дар натиҷаи он аз ҳарду ҷониб беш аз 230 нафар куштаву садҳо тан маҷрӯҳ ва гуреза шуданд. Русия Гурҷистонро гунаҳгор кард ки ба Осетияи ҷанубии ҷудоӣ талаб ҳамла кард ва Москав барои ҳимояти ҳуқуқи ин мардум тонкҳои худро ба хоки Гурҷистон даровард. Гурҷистон ва Иттиҳоди Аврупову Ғарб Русияро гунаҳгор карданд ки бо амалҳои худ шурӯъи ин ҷангро таҳрик дод. танҳо бо миёнҷигии Аврупо 12 августи соли 2008 ҷанг хотима ёфт, вале таъсири он дар равобити ояндаи Русия бо Гурҷистону Аврупову Ғарб давомдор шуд. 8 августи соли 2012 варзишгари тоҷик Мавзуна Чориева барандаи медали биринҷии Олимпиадаи Лондон эълон шуд. ӯ дар набарде бо муштзани ирландӣ Кэти Тейлор рақобат карда соҳиби ҷои сеюми мусобиқот гардид. Мавзуна аввалин варзишгар духтаре аз Тоҷикистон гардид ки соҳиби медали олимпӣ шуд. 8 августи соли 1935 журналист ва нависанда Насим Раҷаб таваллуд шудааст. ӯ 10 солаҳо дар нашрияи Пионери Тоҷикистон кор карда баъди ба анбоз тағйири ном карданаш дар солҳои истиқлолият барои нашри маводи тарбиявӣ барои кӯдакони тоҷик заҳмати зиёд кашидааст. аввалин қиссааш рӯзномае ки бояд навишта мешуд бештар шарҳи ҳолӣ будааст. саргузаштҳои наврасони тоҷике қисса мекунад ки бо сахтиҳои зиндагӣ рӯбарӯ мешаванд. аксар асарҳои баъдиаш ҳам ҳама ба хонандаи наврас равона шуданд. субҳи имрӯз дар бонкҳои тиҷоратӣ қурби рубл нисбати дирӯз 2 сомонӣ поин рафта 1000 рубл ба 113 сомонӣ иваз карда мешавад. 100 доллари амрикоӣ ба 1093 сомонӣ ва 100 евро ба 1200 сомонӣ баробар аст. бинандагони азиз, ташаккур ки моро ҳамроҳӣ кардед. То фардо дар ҳамин вақту соат худо нигаҳбонатон.